Ulo ka, sige mo guna ko. Kaan. Ang anak daw sa among baboy is 14 daw kabuok. So, 14 sila kabuok, guys! Diba? Grabe ka perfect. Grabe kayo ka. Salamat, Lord, sa blessing. Thank you. Thank you, Mama Pig. Mama, thank you ba? Thank you. Uy, bakit ka tae? Nagpupo na sad ka. Limpyo na sad tani ron. Kawa. Kaon ka? Kaon? Bawa naman ikaw ay. Thank you, Mama Pig. Bye-bye.